हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम माने मा और मैं छादर ऊपर माने अलमान बरषुण दिले एरिले तरपिছত र'द দিব खोजी আছে কিন্তু দিয়া নাই তাকে मा और मैं रखी आছো ইয়াতে बाबू आहिছিলে আকৌ गलगৈ गाइज ऊपर पर तलले चाওকচোন इमान धुनिया नाजारा ইয়াত माने बरषुण পৰিলে সদায় এনেকুৱা হয় ভাল লাগে या रास्ता এইখন হৈছে বিহু ফিল্ড या सब गछबिलाक ভাল লাগে एटु जामुक गछ হয় गाइज आमार सादर पर अमिता गछ আছে চাও ইমান ধুনিয়া अमिता गछ আছে एलोवेरा আছে কি আৰু गाइज या कागज फुल फुली আছে চাও ইমান ধুনিয়া गाइज या চাওক जेटुका और कचु गछ माए माने रुई थৈ दिसे भेदाइलता आছিলে कतबा गल एया जेटुका जुपा डाঙर হৈছে लाहे लाहे एया अमिता गछ दुजुपा আছে एया एया एलोवेरा एटु सब गाइस एटु साइडत चाওক आमार यात माने उसरते आमार नामघर আছে केदिन माনৰ पिছত नाम गाब আৰু या চাওক এই তামোল গছ गाइस आमी माने भाद्र माहत नामघरत जाओ ভাল লাগে नाम गाय एया चाওক गाइस एटु चाওক सेवा बोर्ड आमी माने सेवा बोर्डर पिछफाले थाकू एया चाওক बनाय আছে एया आमार माने क्वार्टर एया चाওক एया पाहाड़ नाजाराखिनि माने आमी ভাল পাওঁ আৰু सेवा बोर्ड खन चाওক गाइस এইখন বাগান হৈছে আমাৰ মানে ওচৰতে থাকে দিদি এজনী এয়া চাওক বাগানখন ধুনিয়া গোন্ধ আহে কি ফুল মই নাম নাজানো শাক-পাচলিও আছে ভেন্দি আছে জলকীয়া আছে ভোট জলকীয়া আছে নেমু আছে জেতুকা আছে সব আন্টিয়ে ৰুই থৈ দিছে ওপৰত ইয়া চাওক এইটো জলকীয়া গছ নেকি না ইয়া জলকীয়া গছ চাওক ভোট জলকীয়া হেৰি গছ আছে এইটো এইখিনি আৰু গাইজ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি প্লিজ লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেন্ট কৰি দিব আজি আহিছো বাই বাই।